बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान की अडयाला जेल में आज इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना था। जज ने फैसला नहीं सुनाया, टेबल पर मुक्के मारे, इमरान खान को बुलाया, इमरान खान नहीं आए और गुस्से में वो वहां से उठकर चला गया। जज साहब ने तो फैसला नहीं सुनाया क्योंकि खान साहब का असूली मौकिफ था कि मेरे खानदान के लोगों को बुलाएं, वकला सामने होंगे तो तब ये फैसला सुनने के लिए मैं इस अदालत के सामने पेश होऊंगा। जज साहब चले गए फैसला सुनाए बगैर, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस केस के फैसले आने से पहले पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर एक और फैसला सुनाना कर दिया कि देखें जी, अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो काबीना की इजाजत से हुआ। एक बंद लिफाफे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई, वो क्या थी किसी को कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ, पाकिस्तान के साथ तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन का केस है और ये तमाम आपको बीरबल जो है हुकूमत के टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर ये केस बनाते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में इब्तदा में आपके सामने ये चीजें रखना इसलिए भी मकसूद है कि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि वो यूनिवर्सिटी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देती है, जिसे हुकूमती बीरबल एक तरह से फ्रॉड कह रहे हैं, और ये क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्वीट की कि जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती हैं, सियासत हमारी इतनी गंदी हो गई कि हम उस मकाम को एक तरह से फ्रॉड कहते हैं। खुदा के लिए अपनी इस मकरू और गंदी सियासत में आप इतना आगे मत जाएं कि आपको ये भी तमीज ना रहे कि आपने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। जिस सरजमीन पर और जिस एक छोटे से कमरे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, उनकी तालीमात पर बात की जाए तो वो मुकद्दस हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप अपनी गंदी सियासत की नजर कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये एक झूठी और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, बच्चे रखे हुए हैं जो तस्वीरें बनाते हैं। और आज शिफा यूसुफजई ने जी इसके ऊपर प्रोग्राम किया और पूरी बिल्डिंग के अंदर गई और उन्हें दिखाया कि वहां पर तालीमात कैसी दी जा रही हैं, सूफीज़म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सब कुछ जो है वो पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको ना इस केस के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर कर दूं, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लोग अपने खानदानों को बनाने के लिए और अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए किस हद तक गिर गए और इन्होंने क्या किया। आज ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं क्योंकि इधर से ये बीरबल आ गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब आए और उन्होंने पूरी एक टाइमलाइन रखी है। मैं इस केस को काफी देर से फॉलो कर रहा था बरतानिया में, और यहां जो कुछ होता रहा मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। और यही मुद्दा पाकिस्तान की अदालतों में इमरान खान के वकला भी उठा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें जो इस केस के अंदर बहुत अहम है। ये केस है जी वन हाइड पार्क का। बरतानिया के अंदर एक प्रॉपर्टी है वन हाइड पार्क, जिसे खरीदा जाता है और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत थी, जितनी मार्केट वैल्यू अदा करनी चाहिए थी, इससे ज्यादा ये पैसे देकर ये प्रॉपर्टी जो है वो खरीद ली जाती है। अब आप लोगों को शायद ये मालूम है और ऑब्वियसली ये खबर जो है काफी देर से मंजर आम पर भी रही और इसके ऊपर भी बात होती है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता कि हसन नवाज साहब जो हैं वो पैसा कहाँ से आया। सवाल ये किया गया ना कि इमरान खान का कोई अमल नहीं, बरतानिया में मलिक रियाज फैमिली के 190 मिलियन पाउंड जब्त किए गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हसन नवाज से प्रॉपर्टी खरीदी जिसे वन हाइड पार्क कॉर्नर कहा जाता है। अब ये जो उसकी कीमत थी उससे कई ज्यादा ये कीमत अदा करके ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। जब आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक भी उसमें एक्टिव हो जाता है कि अच्छा ये पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसका जो सोर्स ऑफ है इनकम वो क्या है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये केस चला और फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो डेवलप हुई, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जी अपनी इंक्वायरी शुरू की। जब उन्हें ऐसी ट्रांजैक्शन के हवाले से पता चलता है और ये उन्होंने सवाल किया कि मलिक रियाज से कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो उनके पास इस पैसे के हवाले से कोई जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने एक मुआहिदा कर लिया। बरतानिया में जी ये मुआहिदे होते हैं और नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये मौका दिया कि ठीक है ये पैसा आपका है, आप नहीं बताना चाहते तो हम बताएं करना क्या है। उन्होंने कहा जी सेटलमेंट करें। कुछ पैसे आपको उन्होंने दे दिए और फिर उन्होंने क्या किया कि जो पैसे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान जाएं, वो एक मखसूस हिस्सा है जो पाकिस्तान आ जाता है और वो पैसा कहाँ पर लैंड करता है, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में लैंड करता है।
اور یہ پیسہ عمران خان یا بشرا بیوی کے اکاؤنٹ میں لینڈ نہیں کیا تھا۔ اب سلمان اکرم راجہ نے جو چیزیں رکھی ہیں میں آپ کے سامنے نا ون بائی ون وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں، اور آپ نے اس ٹائم لائن کو سمجھنا ہے کہ یہ پیسہ کیسے آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کو دی یا سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا کر عمران خان کو بڑا فائدہ پہنچایا، یہ تاثر بالکل ہی ایک غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی اس میں وزیر اعظم کی کابینہ یا وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل نہیں تھا۔ برطانیہ میں ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ضبط کیے جاتے ہیں، اور حسن نواز سے یہ پراپرٹی خریدی جسے ون ہائیڈ پارک کہا جاتا ہے۔ اس پراپرٹی کی خریداری کے لیے خطیر رقم ادا کی گئی، جبکہ وہاں کے اداروں کے خیال میں اگر اس کی قیمت 10 ملین پاؤنڈ تھی تو وہ 40 ملین پاؤنڈ میں خریدی گئی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی انویسٹیگیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا۔ برطانیہ کے کسی ادارے نے یہ نہیں کہا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی رقم ہے، کہ نیشنل کرپشن جو ہوئی بڑے لیول پر اور یہ پیسہ پاکستان منتقل کر دیا گیا، اور یہ بھی طے نہیں ہو سکا کہ یہ جو رقم تھی کسی جرم سے حاصل کردہ تھی، یہ رقم تھی پاکستان میں آ جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس رقم کو جو ملک ریاض صاحب تھے ان کا ایک اکاؤنٹ، یعنی جو جرمانہ ہوا سپریم کورٹ پاکستان میں ملیر والی زمین کی، اس کے اوپر اسے سیٹل ڈاؤن کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ جتنے بھی بیربل ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھیں جی، ایک ایسی رقم جو پاکستان سے باہر گئی، ایک کرپشن کو چھپانے کے لیے دوسری کرپشن کی گئی، اور پیسہ کس کے پاس ہے؟ آپ کی حکومت کے پاس ہے۔ اس کے اوپر آپ نے منافع بھی کمایا، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ گیا۔ اب غور کریں کہ ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان، اس کا فیصلہ کریں۔ اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک ٹرسٹ بھی بنتا ہے، سیرت النبی ٹرسٹ، اور کہا گیا، وہاں سے گواہی بھی آئی کہ یہ پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یعنی یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن فیصلہ عمران خان کے خلاف یہ عدالت جو ہے وہ دینے جا رہی ہے۔ ویورز، اسد کیسر صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جنہوں نے القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بات کی، اور اسد کیسر صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کس کے کہنے پر مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے، اور ہمیں تو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑے شوق سے گئی فضل الرحمان کے پاس، کھانا کھایا، چائے پی، اور فضل الرحمان کے بل بس آپ نے بڑھائے، اس کا پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ لائم لائٹ میں چلے گئے، انہوں نے اپنا جو ہے الو سیدھا کر لیا۔ آج وہ آپ سے راہیں جدا کر رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب ہی تھے جنہوں نے فضل الرحمان صاحب کے دروازے پر جا کر دستک دی تھی اور راستہ ہموار کیا۔ اس وقت لگ ہی رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کوئی بریک تھرو کرے گی، اگر وہ کھڑے ہوتے تو شاید آج ان کی عزت ہو رہی ہوتی فضل الرحمان کی، لیکن انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ اسد کیسر صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں ہائی کورٹ کے نئے ججز کی تقرری ہونی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والے ججز شاہ رخ ارجمند اور ہمایوں دلاور کو ہائی کورٹ کے نئے ججز بنائے جانے کا امکان ہے، تاکہ سزا سنانے کے بعد اپیل میں بھی یہی ججز بیٹھیں۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس جج نے آپ کو جس کیس میں ٹرائل کورٹ میں سزا سنائی وہ آپ کا کیس نہیں سن سکتا، یہ ایک قانون ہے، کیونکہ آپ اپنا ذہن بتا چکے۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے پاس 3-4 ججز کا ایک بیچ ہے، تو ایک جج جس نے آپ کا کیس ٹرائل میں سنا ہے وہ نہیں سنے گا، دوسرا جج سن لے گا، تو پھر آپ اسی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ لیں گے۔ تو پاکستان میں جی عدلیہ کیسے کنٹرول ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ملک کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ عدلیہ ٹائٹینک ہے، اور ٹائٹینک کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ججز بھائیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھائی جان، سارا نظام آپ نے ان کے حوالے کر دیا، آپ کے جو فیصلے ہیں، آپ کا قلم، آپ کا ہتھوڑا، آپ کا ترازو، سب کچھ ان کے پاس گروی پڑا ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم تمام ججز جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ عمران خان کی بلی گالہ منتقلی، ہیلی کاپٹر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا جی تھمبنیل میں، اور یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی گالہ منتقلی پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، جس کے بدلے میں عمران خان سے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے ایگزائل میں جائیں ورنہ زبان بند کریں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ ان تک آفر آئی۔ جس دن راضی ہو گئے اس دن اصلی حکومت ہیلی کاپٹر بھیج کر شام ہی کو عمران خان کو نکال دے گی۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس ملک کے اندر یہ لوگ جو خان صاحب سے ملتے ہیں نا، ڈیلی کا جن کا انٹریکشن ہے، تو خان صاحب کا بولنا، خان صاحب اپنی گفتگو کے اندر کلوز دیتے ہوں گے، عمران خان ڈیل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوں گے، عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی بتاتی ہوگی کہ آفر ہو رہی ہے، اور اصلی حکومت بار بار آ کے کہہ رہی ہے کہ جناب مان جاؤ، پاجن مان جاؤ، غصہ جان دیو، اور وہ غصہ نہیں جانے دے رہے، اور یہی وجہ نا کہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ویورز،
कुछ लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये भी एक ऑब्वियसली एक पूरा एक बयानिया बनाया कि क्योंकि खान साहब का केस चल रहा है, इसको डिले इसलिए किया गया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसको इसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। दो जुमले ये जो अता तारड़ साहब हैं, इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं आपके सामने रखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। सर इन्होंने ना एवन फील्ड नजर नहीं आता। एवन फील्ड के हवाले से आज भी कौम मुंतजिर है कि पैसा कहां से है। बरतानिया की हुकूमत शायद ना पूछे, उनके पास इन्होंने अब सारे अकाउंट्स ठीक रखे होंगे, पैसा कहां से आया। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के निज़ाम को ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सके। और फिर आवाम जो ये सवाल पूछती है तो वहां पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। बाज़ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर ये वाकई पैसा वहां से ऐसे इस अंदाज में यहाँ पर पहुंचाया गया तो फिर यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। तो सर यहाँ पर तो आप अपने बुक्स और अकाउंट सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है देखना पड़ेगा ना कि क्या चैनल से। ये तो मसला है कि ये बताते हैं कि पैसा वहां से वहां राउट हुआ, फिर दादा जो थे वो बहुत अमीर थे, तो ये कहानी आपको तमाम लोग सुनाते हुए नजर आएंगे। फिर अलकादी यूनिवर्सिटी में कोई क्लासेस नहीं हो रही और ना ही कोई पढ़ रहा है, तस्वीर बनाने के लिए बच्चे रखे हैं। ये आपके लिए भाई साहब हैं अता तारड़ साहब, जिन्होंने ये तमाम बातें की और फिर इस्लामी टच का भी वो हवाला दे रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इस पर सबसे अहम नुकता पता क्या है? मलक रियाज, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। बाज़ लोगों ने ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान आकर वादा माफ गवाह बन जाएंगे, तो उन्होंने फिर उसके बाद ट्वीट भी की कि मैं तो नहीं आ रहा और ना ही मैं गवाही दूंगा। तो मलक रियाज साहब को क्या उनके खिलाफ कोई केस, कोई सजा, चलिए केस ही आप फाइल कर लें, कुछ ऐसा काम होगा? अभी तक तो हुकूमत की जो बातें हैं वो बयानिए बनाने में लगी हुई हैं। आपको व्यूअर्स एक खबर मैं ये भी दे दूं, और ये इसे भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत मुझे तो इसमें नजर आती है। जो सेनेटर हैं जी, चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं जी एजाज चौधरी के, और 18 माह से वो अंदर हैं और उनको सजा किसी भी केस में नहीं दी गई, सिर्फ वो ट्रायल भुगत रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट ने बाकायदा तौर पर जो सेनेटर सैयद शिबली फराज हैं, उनकी दरख्वास्त पर रूल्स के मुताबिक ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी किए, और इसकी कॉपीज जो हैं वो वजारत दाखिला और बाकी लोगों को भी भेज दी गई हैं। और अहकामात के मुताबिक सेनेट के 345वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी को शिरकत जो उनकी है यकीनी बनाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये शिरकत बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि इनको किस मकसद के लिए लाया जा रहा है। 18 माह से आपको याद नहीं था, एकदम से ऐसा क्या हुआ, और बुनियादी वजह इसकी क्या बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली गेम कर रही है जी, वो इस्तेमाल करेगी ऐसे सारे मौके जहाँ पे हुकूमत को टक्कर दी जा सके। और फिर दूसरी तरफ आपने ये भी देखना है कि इसका क्या ताल्लुक मुज़ाकराती अमल से तो नहीं है, कोई डील, कोई बाकी बातें या कोई हवा का झोंका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया जाए। क्योंकि खान साहब ने कहा था ना कि असीरान की रिहाई होनी चाहिए। रिहाई तो नहीं हुई जी, लेकिन इस हद तक ज़रूर रिहा कर दिया गया कि वो सेनेट के इजलास में आकर तकरीर कर सकें, अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता सकें, और एजाज चौधरी के ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हैं वो जारी किए गए। मैं आपको आखिर में मरियम के रोने की दास्तान भी सुना दूं, और मैं आपको हमेशा ही कहता रहा कि अगर सियासत के, पॉलिटिक्स के कोई ऑस्कर्स होंगे ना, तो ये पूरा ख़ानदान जो है उसमें बेहतरीन एक्टिंग में इनका नाम जो है, सारे अवार्ड्स इनको चले जाएंगे। मरीम नवाज जी पहुंच गई इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, और वहां पर उन्होंने तकरीर की है जी, और तकरीर करते हुए उन्होंने, आप बच्चों के पास गए ना, अब बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें, आप स्कॉलरशिप दें, आप उनकी तालीमात के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखें, एग्जाम्पल सेट करें। हमारे तो हुक्मरान भी, सियासतदान भी जाकर क्या कहते हैं कि जनाब देखो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। अब बच्चों को इस बात से क्या लेना देना कि मरियम जो थी वो जेल के अंदर क्या करती रही, वो उनका रोल एज अ मदर क्या है। पाकिस्तान के बच्चों को इससे कुछ लेना देना नहीं। वहां पर तालियां जरूर हमने सुनी, लेकिन यकीनन ये वो बच्चे हैं जिन्हें जबरदस्ती वहां पर बिठाया गया है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप तालियां बजाकर पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप बच्चों से खिताब करते हुए ये कहती हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने मुंह पर ऐसे हाथ फेर कर कहूं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं इन कामों में लग गई तो स्कॉलरशिप कौन देगा। कोई पासवान ये नहीं कर सकता कि अपने मुल्क पर हमला कर दे, आग लगा दे। देखिए आज भी ना, अगर आप सर्च करें, नून लीग वाले भी जाकर सर्च कर लें, बल्कि नून लीग वाले तो करते रहे
کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گرد، یہ کس نے کہا؟ یہ نعرے آپ کے کنونشنز کے اندر لگے نا، تو اس وقت یہ نعرے حلال تھے، آج یہ حرام ہو گئے، اور یہ سبق جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، ہیٹر اتروا دوں گی، اے سی اتروا دوں گی۔ یار آپ ایک سربراہ کی طرح بہیو کریں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک کونسلر ہیں جسے کسی بھی یونین کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا الیکشن میں، اور وہ بھی دھاندلی کے ساتھ جتوا دیا گیا۔ تو آپ کی حیثیت ایک کونسلر سے زیادہ کی نہیں ہے اس نظام میں، شاید آپ کونسلر کا امتحان بھی پاس نہ کر سکیں، آپ الیکشن بھی کونسلر کا بھی ہار جائیں، یہ آپ کی ویلیو ہے۔ پھر آپ ڈیتھ سیل کی بات کرتی ہیں، 50 ڈگری میں آپ کو رکھا گیا، تو یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پاکستان کی عوام سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوا، اور آج ہم جو ہے وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو سر اس سے تو تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان میں، اور عوام کے درمیان جو نفرت ہے ان تمام خاندانوں کے لیے وہ بھی کم نہیں ہوگی کہ ہاں ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اب ایسا لگتا ہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ ہونے والی جتنی بھی جو واقعات تھے انہیں عوام کے سامنے پیش کر کے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمدردیاں کون حاصل کرتا ہے؟ یہ وتیرہ یا یہ جو خصوصیت ہے وہ لیڈرز کی نہیں ہوتی، اس سے عوام کی حمایت نہیں ملتی، صرف ہمدردیاں ملتی ہیں۔ تو ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔